guys, welcome back to Jawa Petco buat ngomongin SeaChem lagi tapi di versi part 2-nya. Jadi hari ini kita lagi akan ngomongin mengenai salah satu produk yang cukup terkenal di dunia yaitu SeaChem Prime. Yes. Yeah, so what is SeaChem Prime actually, Mr. Paulo, and what do you want to tell us about Prime? Yeah. For beginning, Prime is the most concentration and completely water condition in the world. Oh, okay. That's the first one. Jadi Prime itu adalah water conditioner yang paling konsentrat in the world ya, Yes. di dunia ini ya. Yes, and complete. Oh, dan paling komplit. Why is it complete? Because many different functions. Okay. You can use it for different situations. Like for instance, Like, for example, you can use it for new water. You can use it if you have a lot of ammonia. You can use it for new fish introduction. You can use it for different situation. oke. Okay. Jadi Prime ini bisa dipakai untuk starter. Jadi buat mulai akuarium baru bisa dipakai saat adanya amonia di dalam akuarium. Jadi amonia itu adalah zat yang berbahaya di akuarium. Jadi amonia, chlorine as well ya. Yeah, use it for new water, tap water. Oke, buat air baru ataupun air yang dimasukkan dari pump ataupun air baru. Yeah, you can use it for removing chlorine, chloramine, Chloramine. detoxify ammonia, nitrate, and nitrate. Oh, untuk dan detoksifikasi amonia, nitrit dan nitrat. Yes. Oke. Also, you remove the chloramine. Yeah, The chlorine and chloramine. Yeah. Yes. Also, this is 5 times more concentration than any product in the market. Oh, Prime itu adalah produk yang 5 kali jauh lebih konsentrat daripada conditioner apapun di market ya. Yes. And they don't have a expiration. Oh, no expiration date. No expiration date. Oh, nice. And nggak ada expiry date ya. So they can just store under the cabinet or something like that maybe? Yes, no problem. Okay. No problem. Also, for example, 50 ml, you can use it for 2,000 liters. 50 ml? Yes, for 2,000 liters. Wow. Jadi kalian bisa taruh ini dimanapun, nggak usah terlalu takut sama oksidasi. Dan 50 ml-nya itu bisa dipakai sampai 2000 liter air ya. 50 ml, right? Yes. Ya, karena kalau misal kalian, for comparing to another brand, of course there's a lot that's actually Much more cheaper much cheaper. because treat much more water. Nah, Yeah. jadi banyak banget emang kompetitor di luar itu yang sebenarnya punya produk yang mirip mungkin ataupun tapi nggak sama. Tapi walaupun kelihatan lebih murah, tapi kalian harus memperhatikan penggunaannya. Karena dia murah tapi pemakaiannya juga misalnya 50 mili cuman buat let's say 50 mili for the other competitors like how many liters, like maybe 200 or 300 Yes, liters. 1 ml for 40 liters. Oh, jadi lawannya mungkin bisa 1 mili cuman buat 40, for us is 1 mili for 40 liters, right? Yes. For Prime. Yeah, 1 ml for 40 liters. Oke, ya, jadi bisa aja kalian membeli sesuatu yang lebih murah tapi sebenarnya tidak sekonsentrasi Prime. Yes. Also, the other good thing is these products stimulate the fish for production natural slime coast. Oh, It's okay. different than you try add in the fish because you stimulate the fish for production the natural slime coast. Oh, Prime as well ya? Yes. Oke, jadi Prime itu juga sebenarnya membantu pembentukan slime ataupun coating yang ada di luar ikan. Nah, maybe for a lot of people outside the world, they already know what's the coating of fish. Do you want to explain a little why fish need some coating? Yeah, or? when you take the fish, you feel in your hands some slime. This is slime is for protection. It's very important. It's the first protection what fish have. The fish have. If you have some white spot, is a parasite or bacteria or fungus attack the fish, the slime is the first protection. Oke. Jadi gini, buat kalian yang nggak tahu, jadi slime ataupun yang namanya coating ya, ataupun lendir di ikan, itu tuh adalah proteksi pertama sebuah ikan dari masalah. Jadi apabila ada virus, white spot, ada ada yang lain mau nyerang ikannya, si slime coat itu adalah proteksinya. Jadi Prime itu juga salah satu barang yang dipakai untuk menstimulasi pertumbuhan dari coatnya ataupun slime-nya. Yes, exactly. Also, Prime detoxify heavy metals Oke. in the tap water. Tap water. Yes. Jadi Prime itu juga selain fungsi yang tadi yang udah banyak banget fungsinya, Prime itu juga digunakan untuk mendetoksifikasi besi ya, zat besi yang sangat-sangat tinggi di dalam
tap water ataupun apa ya ngomongnya air pump ya. Yeah. Also, when I talk about ammonia, the good thing is Prime converts ammonia in another nitrogen element is like amina. This amina is not toxic for the fish, but the bacteria can eat this. So you take something toxic, convert it in non toxic, and feed the bacteria for biological filtration. Okay. That's very special. Another thing very special about ammonia is Prime convert ammonia in another substance, nitrogen with nitrogen. The name is like a little bit similar amina. Amina. Yeah, this amina is not toxic for the fish, but you feed the bacteria for in biological filtration. Oh, oke. Jadi Prime itu selain tadi yang banyak banget kegunaannya, Prime ini tuh juga bisa mengkonversi amonia menjadi sesuatu dengan nitrogen menjadi amina. Amina, right? Yeah, similar. Seperti Very amina. similar, yeah. Nah, amina itu adalah salah satu food source ataupun makanan untuk bakteri kalian juga. Jadi bakteri akan semakin gembur dengan adanya itu dan plus poinnya adalah mendetoksifikasi amonia kalian. Jadi ada dua, jadi detoksifikasi dan jadi makanan bakteri ya. Yeah, okay. Because you take something toxic, convert a no toxic, also feed the bacteria. So you help the biological filtration. Ya. Jadi merubah sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya menjadi yang netral dan kasih makan bakteri juga lumayan plus semua. Another thing is the Prime works immediately. You don't need to waiting for nothing. You can put it in the bucket or put directly in the tank. Okay, so it works immediately ya? Yes. Oke, jadi Prime itu langsung sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu tunggu lagi saat kalian masukin. Itu Prime itu langsung akan menyelesaikan semuanya. Ini for just a question, we were talking about ammonia reduction. Yes. How long does when you put a Prime inside? Oh yeah, good question. If you have some ammonia, like after you have a new tank, you have ammonia, you can put extra dose, reduce ammonia for two levels. Two levels ammonia. Yeah. 2 ppm to 0. Yeah. Yes. You have 2 ppm to 0. Okay. Reduce 2 times for 24 hours. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kalian punya akuarium baru dan akuarium baru itu punya yang namanya amonia. Nah, saat kalian mau pakai Prime, kalian bisa pakai 2 dos. 2 dos itu double. Jadi misalnya 5 biasa 5 for 200 ml, right? 200 liters ya? Yes. Ya, jadi bisa pakai 10 mili buat 200 liter. Dia akan menurunkan 2 ppm dari amonia. Karena 2 sama 0 itu antara mati dan hidup. Just the extra dose, no need to put double. Oh, just extra dose. Yeah. Oh, doesn't have double. No. Oh. Yeah. Like how many percent extra? 50%? No, you need is it one cap for 200 mili ya. Yeah, if you have ammonia, you put another 1 cap for 200 liters. Oh, oke, just extra ya. Normal dose. Normal dose, oke. Jadi hanya kasih ekstra aja intinya sama dia. Dan itu akan mengeliminasi 2 ppm amonia selama 24 jam, 24 hours ya? Yes, 24 hours. Okay. This is a good timing for the biological filtration can absorb it, can make degradation the all ammonia is the from amina, no? Oh, oke. Jadi 24 jam itu ngasih kesempatan si bakteri yang kalian punya ini untuk mulai memakan konversinya dia dari amonia ke amina yang jadi makanan itu sehingga amonianya mungkin akan langsung segera hilang setelah 24 jam kemudian ya. Yeah, that's also. That's the beauty of Prime. Yeah. And also nitrate, you can detoxify the nitrate. Yeah. Okay. You can make a test, but the test can show you have, but it's not toxic because the Prime detoxify for complete. Nitrate for also 24 hours. Also, although if we check in a nitrate, they still have it, but it's not toxic. No toxic. Oh, oke. Jadi nitrit itu juga salah satu barang yang mungkin berbahaya untuk ikan kalian. Jadi itu nitrit is NO3, right? NO2. NO2 ya, sorry. Nitrit itu adalah NO2. Jadi dia cukup berbahaya untuk ikan kalian. Jadi saat kalian ngasih ini ke akuarium kalian, nitrit ini langsung dikonversi menjadi sesuatu yang tidak berbahaya lagi. Tapi walaupun masih kelihatan masih ada, tapi sebenarnya itu udah bukan lagi hal yang berbahaya di tank kalian gitu. Yeah, okay, that's good. Also, of course, if you have a lot of ammonium because this, we recommend also use it together with bacteria because you fix the problem and you fix where the problem comes because you have a biological filtration with the fish. So we always
we work in both sides. So we working for use the primary extra dose for nitrate, for ammonia, for everything. Yep. Also, we recommend use bacteria. Oh, okay. For After the that, next year, yeah. Yeah, the Okay. next step. You can Two of these, yeah. yeah. Okay. This permit also for new aquarium. You can put fish in the tank in the first day. Oh, with these two items, yeah. Yes. Oh, nice. Exactly. Because if you wait a few times, a few days or a few weeks for introduction one fish, you go make a new cycle. So the best way for start a new tank is you put the bacteria and the fish, because the fish feed the bacteria. So we recommend it every day, per one week in 10 days, every day prime stability. Every day Every day. for the first 2 weeks. No, 1 week in 10 days. 1 week or 10 days. Yeah, you can make a test for check. Oke. Yeah. Jadi yang dikasih tahu sama beliau adalah ini dua ini yang baru ini ada stability. Stability ini adalah salah satu bakteri yang bisa kalian masukkan ke dalam air, dan bakteri ini memang khusus dipakai untuk sebagai salah satu bakteri starter atau maintain di akuarium kalian. Nah, tapi dua ini saat kalian menggabungkan prime dan stability, kalian itu bisa langsung memasukkan ikan pada hari pertama from the day one ya. Yeah, the day one, first dose. First dose ya. Yeah, it's one cap for 200 liters. Ya. And prime, stability, you can put one cap for 40 liters. Oke, jadi prime di satu cap 1 5 mili untuk 200 liter, dan ini yang satu cap buat 40 liter, digunakan secara bersamaan sesuai dari kalian punya akuarium pastinya size tanknya. Tapi ini dua sangat bagus untuk dipakai di awal dan repeat ya, dilakukan selama berturut-turut selama kurang lebih 7 sampai 10 hari, dan kalian akan mendapatkan perfect cycle. Karena banyak salah ikan itu saat dimasukkan juga sangat membantu untuk pengemburan bakteri dan start the biological filter ya, untuk memulai biological filternya. Kalau misalnya kalian katanya kalau misalnya kalian itu menunggu waktu setiap sampai 3 minggu, 4 minggu baru ngisi ikan, the biological filter itu sebenarnya baru restart ulang lagi gitu. Jadi it's good to start from the day one ya. Yeah, the day one. Ya, with SeaChem ya. Yeah, the day two. You put the same prime is one cabin for 200 liters, but stability you put one cabin for 80 liters. Oh, double volume. Double volume ya. Jadi hari kedua ternyata kalian tidak perlu menggunakan dosis yang terlalu besar untuk stability ya. Yep. Ya, jadi only distill 5 mili buat 200 liter. Kalau misalnya yang ini tuh 5 mili untuk 80 liter ya. Jadi kalian bisa repeat itu lebih cepat selama 7 sampai 10 hari. Yeah. Is there anything else we can talk about prime? Another thing is when you start a new tank, for beginning, for first 2-3 weeks, we recommend start with 10% of the fish. If your aquarium, you put 40 fish, you put maybe 4. You know, 40 liter, 4 fish. No. If you put 40 fishes, you put 4 fishes for beginning. Oh, if you want the maximum like 40 fish, yeah, you put 4. You put 4 first. For start. For the start. Yeah, after that, you start to make this cycle. You can introduce your fish step by step. Oh, oke. Jadi buat kalian yang pemula yang suka langsung beli ke toko ikan, langsung cemplungin ikan sebanyak-banyaknya, karena gue tahu banyak banget. Gue juga dulu kayak gitu. Jadi dia itu merekomendasi bisa target satu akuarium lu tuh misalnya 10 ikan gitu. Jadi kita bisa pakai tuh 10%-nya. Jadi misalnya 10 ya 1, 40 ya 4 gitu. Jadi dan pelan-pelan diintroduce ya. Jadi mungkin seminggu tambah 2 sampai kalian bisa mencapai nomor jumlah ikan yang kalian mauin. Yeah, because if you put all fishes together, you cannot control. But step by step, you know? Step by step, yeah. Karena memang kalau bisa kalian masukin terlalu banyak, kita tuh walaupun punya conditioner juga nggak akan bisa ngerapikan ammonia spike yang akan terus menerus ya. Apalagi parasit yang akan datang nyerang karena beda karantina. Jadi pastikan untuk menambah ikan secara perlahan. Yeah. Okay. But then we have of course, this is for 20,000 liters. Oh, ini 500 mili, ini buat 2.000 liter total. 20.000 ya. Wow. But if you have a huge, big tank like this, you have here, you can use a powder formulation. Oh, jadi SAFE itu adalah powder formula dari Prime. Yes. Oke. This 1 gram for 1,000 liters. Ini 1 gram bisa buat 1.000 liter ya. Jadi buat kalian giant tank lovers, yes, ini cocok banget buat kalian ya. Oke, itu aja mungkin hari ini kita akan ngomongin mengenai SeaChem Prime dan SeaChem Safe. Pastikan untuk mencoba salah satu conditioner paling terkenal di dunia. I think this is the world's famous conditioner in the world ya. Absolutely. Absolutely. Jadi ini tuh adalah memang
Conditioner paling terkenal di dunia, kalian bisa cek dimanapun, mau di Singapura, Thailand, USA, Latin America, like Paulo said, is already more than 100 countries in the world ya, more than 100 ya. Jadi Jepang, dan ini adalah salah satu brand terbaik di dunia. Silahkan mencoba. Thank you, take care, bye bye. Thank you, terima kasih.